देवर्षि पठामणि मध्यपुरक आसवे हेले आपण कहतु ना प्रथमे आम क्या भक्त पाखक जा मो भक्त पाखक ना आपण भक्त पाखक अवश्य नारायण राजा रामानंद हेउछि मोर परम भक्त नृत्य करे मो पूजार धर तेणु तुम देख नारायण से दिन तुम भक्त मान निश्चय बसब उच्चर आसन बुझिला भोलानाथ तुम नाम जमिति ना तुम कर्म मध्य सेमिति ए परीक्षा न करी आपण फल को कहीं आशा करुछथि नारायण भरोसा मध्य अछि मो भक्त अच्छा आपण भक्त ऊपर ताहले एते भरोसा ताहले ठीक अछि आसो प्रथमे जिबा आपण भक्त निकट तेबे चलंतु नारायण आसो आशीर्वाद आज हसी उठू मोर वाराणसी तुम्हारी कृपारू आज मो मो पुत्र धर्मदत्त को मो राज्यर राजा कर तुम्हें आशीर्वाद कर जीवन जमी सुखमय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः बाबू हमको किछि खाइबा को मिलिबो बाबू 5 दिन होला हम दुई भाई किछि भी खाइले और जदि हमको किछि खाइबा को दियते ताहले तुमर मंगल हबो बाबू देखंतु ब्राह्मण मास मो वर्तमान मो आराध्य देव देवदेव महादेव भोग नहीं आपण मैंने किस समय मो भोग सारी आसला निश्चित नहीं बाबू नहीं आपण सेमिति कहते विश्वास करतु बाबू बहुत जोरे भोग लगी पेटर निया झली जाउची बाबू मुठे खाइबा कुतले भगवान आपणकर मंगल करिवे बाबू देखंतु ब्राह्मण मास मत थोड़े बुझा चेष्टा करंतु आपण माने किछि समय एटारे अपेक्षा करंतु मो भोग सारी आसला आपण माने को निश्चय नहीं महाराज पेट भीतर भारी निया खाइबा को दियंतु बाबू हमको किछि खाइबा को दियंतु बड़ा आश्चर्य कथा मु आपण गोटे थर कहली मु एथरो आपण किछि भी खाइबा पई दे परिबी मना करतुनी बाबू मना करतुनी हमको किछि खाइबा को दियंतु बाबू हमको किछि खाइबा को दियंतु भगवान मंगल करिवे बाबू हां बाबू मुठे खाइबा देखो दियंतु बाबू हमको किछि खाइबा को दियंतु ओए किछि भी दे परिबी भोग ठाई परीक्षा कर भिखारी कौटी जिते शीघ्र पांच तुम दीटा मो राज्य छाड़ी चली जाओ ता ना तुम दीटा को मारू मारू मारी भिखारी कौटी मत पुणी भोग नहीं आस राजा भांगे दबी रदम्भी करदा तो होरी भविष्य तू मत चिन्ह न पारि हाथ उठाई माड़ मारी छुमाड़ तेबी तोते आहुरी कठोर कठोर निर्यातन कारण तू मत चिन्ह न पारि आज माड़ मारी छुमाड़ हाँ हाँ माड़ मारी छुमाड़ ए देव देव वृषभ शंकर जाऊे तो होरी निकटे कारण मो हेउछि देव देव महादेव मृत्युंजय शिव शांत आपण भक्त निकट के जाओ नहीं भोलानाथ से जेपरी क्रोध करी जाइछि ना जदि पुनर्बार देखिबो सब अनर्थ होइछि भोलानाथ सब अनर्थ नारायण तमे बते प्रयास करछ नारायण तमे पुरी मो भक्त कहउछ निज आहुरी भांगुनी आहुरी गर्व दंभ अहंकार आपण देहरे भरी होई रहिछि एई सामान्य गोटाए फल पई आपण भक्त हाटरू माड़ खाऊ आहुरी आपण भक्त को नहीं करुछुंती गर्व दंभ अहंकार
অপমান দেলে সেই রাজা তুম্ভরি নিকটে কিন্তু তুমি গোটিয়ে কথা মনে রখিথিব নারায়ণ ভাঙ্গে দেবী তর সেই গর্ভদম্ভ অহংକାର মাটিরে মিশাই দেবী তর সেই সোনার সংসার কারণ ম ହେଉଛି ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଶିବ। ତୁମେ ଏଠାରେ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଆସିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି ପ୍ରଭୁ, ଆସିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି। ଏପରି ଚମତ୍କାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ନ ଆସି ଆଉ ରହିପାରିଲି ନାହିଁ। ତେଣୁ ତେଣୁ ସିଧା ସ୍ୱର୍ଗପୁରୀରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲି ହେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଧାମକୁ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ କଣ ନ ଦେଖିଲା ନେତ୍ର ମୋହର। ଭଗବାନ ହୋଇ ଯିଏ ଚାହିଁଲେ ଧ୍ୱଂସ କରିପାରିବେ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ, ସିଏ ପୁଣି ମାଡ଼ ଖାଇଲେ ଛାଡ ଗୋଟିଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ଭକ୍ତ ହାତରୁ। ନାରାୟଣ ଆରେ ତମେ ହେଉଛ ଜଣେ କଳିଆ ନାରଦ। ତମ ଯୋଗୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡୁଛି ଆଜି ଏହିଭଳି ଦିନ। ହଁ ହଁ ତମ ଯୋଗୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡୁଛି ଆଜି ଏହିଭଳି ଦିନ। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ଏ ସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଯାଅ, ତା ନହେଲେ ମୁଁ ଭୁଲିଯିବି ଯେ ତୁମେ ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପୁତ୍ର ନାରଦ ବୋଲି। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଆଉ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଗର୍ବ ଦମ୍ଭ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ମାଟିରେ ମିଶିଗଲା। ଭାଙ୍ଗିଗଲା ତୁମ ଦମ୍ଭ ହେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ତୁମ ଦମ୍ଭ। ଭଗବାନ ହୋଇ ମାଡ଼ ଦେଖାଇଲ, ଭଗବାନ ହୋଇ ମାଡ଼ ଦେଖାଇଲ। ଲେଖା ହେବ କେଉଁ ସ୍କନ୍ଦ ହେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ତୁମ ଦମ୍ଭ। ଭକ୍ତ ଭକ୍ତ କହି ଯାହାକୁ ଟେକିଲ ସେ କରିଲା ସବୁ ନାଶ ହେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ତୁମ ଦମ୍ଭ। କି କହିବେ ଆଜି ଦେବତା ମଣ୍ଡଳୀ ଲଜାରେ ଭାଙ୍ଗିବ ହାଟ ହେ ଭକତେ ମାରିଲେ। ଦେଇଥାନ୍ତି ତାକୁ ଆଶିଛନ କରିବୁଣା କିନ୍ତୁ ସେ ରାଜା ରାମାନନ୍ଦ ମତେ ଚିନି ନ ପାରି ହାତ ଉଠାଇ ମାଡ଼ ମାରିଛି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିଥିବ ଦେବର୍ଷି, ଜାଳି ପଡ଼ି ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେବି ତାର ସେହି সোনার সংসার। জাଳି ପଡ଼ି ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେବି ତାର ସେହି সোনার ସଂସାର କାରଣ ମ ହେଉଛି ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଶିବ। ବୁଝିଲେ ଭୋଳାନାଥ, କେବଳ ଆପଣ ବୋଲି ଏତେ ବଡ଼ ଅପମାନକୁ ସହ୍ୟ କରିଗଲ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରତି ଏହା ସହ୍ୟ କରିବାଟା ଅସମ୍ଭବ। ଭୋଳାନାଥ, ମୋ ପ୍ରତି ଏହା ଅସମ୍ଭବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ଭବ। ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ଭକ୍ତର ଭକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଧରା ପଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ବାକି ରହିଲା ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କ ଭକ୍ତର ଭକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା। ଆଉ ଡେରି ନକରି ଶୀଘ୍ର ଯାଆନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କ ନିକଟେ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଅବଶ୍ୟ ଦେବର୍ଷି, ଅବଶ୍ୟ। ତୁମେ ଦେଖିବା ଭୋଳାନାଥ, ମୋ ଭକ୍ତ ତୁମ ଭକ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚର ଆସନ ନିଶ୍ଚୟ ବସିବ। ନାରାୟଣ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ନାମକୁ ସଦା ରଖିବ ତୁମ୍ଭ ନାମର। ନାରାୟଣ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ନାରାୟଣ, ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ତମର ଭକ୍ତଙ୍କ ନିକଟେ, ଦେଖିବା ତମ ଭକ୍ତର କେତେ ଭକ୍ତି ନିଜ ସ୍ୱୟଂ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିନେବେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନାରାୟଣ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାନାଥଙ୍କ ଭକ୍ତର ଭକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଧରା ପଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ବାକି ରହିଲା ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କ ଭକ୍ତର ଭକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା। ଦେଖିବା ଏବେ କେଉଁ ପାଣି କେଉଁ ଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ଏହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏ ଦେବର୍ଷି କାଳିଆ ନାରଦ ସଦା ସର୍ବଦା କରିଛି ଅପେକ୍ଷା। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ।
चलतु तागुरु प्रभुंकर से दिव्य नाम टिके तुंडरे भजन कीर्तन करिबा। हाँ हाँ प्रभुंकर से दिव्य नाम टिके तुंडरे भजन कीर्तन करिबा। नारायण नारायण श्रीमन नारायण तुंडे निया प्रभु नाम तुंडे निया प्रभु नाम लोड़ा नाही लो नाही चारिधाम लोड़ा नाही लो नाही चारिधाम तुंडे निया प्रभु नाम तुंडे निया प्रभु नाम लोड़ा नाही लो नाही नाही लो नाही नाही लो नाही चारिधाम लोड़ा नाही लो नाही चारिधाम वैकुंठपुरा नयना गंगा घाट ए मना रहु प्रभु का पासे सुराया विष्णुपीठ शरीर वैकुंठपुरा नयना गंगा घाट ए मना रहु प्रभु का पासे सुराया विष्णुपीठ भक्तों कर प्रभु प्रेम